Mandinya nikmat betul. Coba kita cek aliran airnya. Iya. Iya, ke situ. Terus asalnya dari sini. Wow, mama tuanya lagi apa ini? Coba kita cek. Wah, lagi cuci piring ini. Ini mandi air cuci piring ini. Aduh. Ini aliran airnya ke sini. Wah, abang nikmat betul. Ini abang dorong nikmati air cuci piring ini. Lagi. Iya, istimewa. Check the mic and make sure it sound right, boys. Kenapa namanya Red Bobby? Red Bobby. Desanya apa? Tou Timur. Hah? Tou Timur. Tahu? Tou Timur. Kecamatan Kota Baru. Check the mic and make sure it sound right, boys. Gimana dia? Sound right, boys. Desa apa namanya? Ini desa apa? Hah? Red Bobby. Desa? Ini Red Bobby namanya. Sound right, boys. Sound right, boy. Dia ke laut sana.
Wah, surprise.